Namaskar and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. It's been so long since I made any video related to my old subject, fashion and stuff, you know. So as you can see here, Kedaman bag pori ase. Today I'm going to show you my bag collection and basically my bag favorites kini kotha kom. And disclaimer guys, I'm not here to show off or anything like that. And don't expect this to be super fancy because my collection to imano huge na hoy ba iman fancier na hoy. So it's just that jikhini ase I'm just going to share with you guys. So yeah, without wasting more time, let's start the video. So guys, I will start with my sling bags and moi ekdom sobotse puronar pa start korim aru jetia mur sling bag or concept to bahut notun asile he tetia pai moi sling bags duta ta asile mur so ekdom moi puronar pa start korim tar pisor mur lahale favorites kini dekhai jam tan so this is the oldest one. Okay, I think jetia moi school at asilo amar usually ki hoy Bokahatat eta Hanuman mela pata ji hakol Bokahatar hoy I'm sure আপোনালোকে জানে হনুমান মেলা সো আমি ফ্ৰেন্ডবোৰ একেলগে ঘুৰিব গৈছিলো তেতিয়া মই মোৰ ফ্ৰেন্ড এটা কৈছিলো ঐ মোক এই ব্যাগটো কিনি দে তই মোক স্লিং ব্যাগ এটা কিনি দে এন্ড হি ওয়াজ লাইক ওকে ফাইন কিনি দিলে তাৰছত হি মোক আৰু একচুয়ালি ইমান বেছি এক্সপেন্সিভ নাছিলে আই থিংক 200 or 220 something এনেকুৱা কিমানৰ আছিলে সো এটো মোৰ সবতছে পুৰণা ব্যাগ ওকে সো দিস ইজ মাই ওল্ডেষ্ট স্লিং ব্যাগ এন্ড নাও I don't use it anymore, so I use this as a storage bag. So yar bhitor to kedaman purana wallet and all hebur just store kori thoi diu. So itu more first sling bag, and the next one is this is a black color sling bag, and can you see this? Yeah, this is the second one. Actually a sling bag to muk baye disile bahot tetia college or pa I think Kolkata and Delhi furibole goisile, so tetia maybe তাই এটো কলকাতাৰ পা ইন্দিছিলে নেকি বাট এটো অলমোস্ট এতিয়া কবলে গলে 7 to 8 years হৈ গল বাট leather quality to এতিয়াও ভাল হৈ আছে so that's why I'm not sure if it's like a pure leather or not but এতিয়া লৈকে এটো বস্তু ভাল হৈ আছে আৰু মই অলমোস্ট এই ব্যাগটোৰ কথা পাহৰিয়ে গৈছিলো so যেতিয়া এই ভিডিওটো কৰিম ভাবুতে মই এনে ব্যাগবোৰ খুচৰি থাকোতে এটো বিচাৰি পালো সো এটো ব্যাগ মই আজিলৈকে এবাৰো ইউজ কৰা নাই ট্ৰাষ্ট মি বিকজ মই কৈছো না মোৰ স্লিং ব্যাগৰ কনসেপ্টটো তেতিয়া মানে ইমান হেতুকলৈ ইমান ফিল অহা নাছিলে সো তেতিয়া মই ইউজ কৰা নাছিল বায়ে যেতিয়া আনি দিছিলে সো লেটস সি এতিয়া মই ইউজ কৰিবও পাৰো ঠিক নাই সো দিস ইজ মাই সেকেন্ড স্লিং ব্যাগ এতিয়া লাহেলে যোনকিটা স্লিং ব্যাগ দেখাম হেবোৰ মোৰ অলমোস্ট ফেভাৰিট হয় এন্ড দ্য থাৰ্ড ওয়ান ইজ একচুয়ালি এই ব্যাগটো আকৌ ইউজ কৰিব নোৱাৰো বিকজ এটো অলমোস্ট সিঙ্গেলে সি I used to carry this bag so much. Space actually bahut ase yaar. It's from this brand called Toteka. I got this from Myntra. Color option bahut ase but moi tetia olaman ki brown and black ote besike jao sling bag or khetrot so tar pisot etu use kori eta singi gol so I can't use this anymore but definitely I will miss this bag so this is the third one. So the fourth one is this one. So kobole gole mur collection or এইটো এটা জি ৰঙা ব্যাগ মানে আজিলৈকে মোৰ তেনেকে ৰঙা ব্যাগ বা ৰেড কালাৰ স্লিং ব্যাগ মই কেতিয়াও কিনা নাই I think I should go for more colorful bags because it looks really good, don't you think? So this is a really nice bag. I really like this one. If you want to go for like parties and all you can definitely carry this one and also apuni jodi bahut subtle way dress up korise like bahut ki mild colors pinise then definitely you can carry this bag because এটো আপোনাৰ গুটে আউটফিটত এটা পপ অফ কালাৰ এড কৰিব আৰু একচুয়ালি বহুত ধুনিয়া লাগে যেতিয়া আপুনি এটো ব্যাগটো ক্যাৰি কৰে I know it's not big enough to carry everything but যদি আপুনি পাৰ্টি এন্ড অল যায় যদিও ডাঙৰ নহয় বাট আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোন এন্ড আপোনাৰ ওয়ালেট এন্ড আপোনাৰ cash and credits হেবোৰ আপুনি ডেফিনেটলি ক্যাৰি কৰিব পাৰিব মোবাইল ক্যাৰি কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ কম্পেক্ট এন্ড লিপষ্টিকও বহুত আৰামছে আহি যাব সো আপুনি ডেফিনেটলি এটো ব্যাগ লব পাৰে এটো ব্র্যান্ড actually একো নাই but I got this from Lulu and Sky and I got this for rupees like 300 or 400 which is so fine right মোৰ actually এনেকুৱা structured bag বোৰ বহুত ভাল লাগে যত এনেকুৱা টেক্সচাৰ বনা থাকে মই এনেকুৱা bag বোৰ খুব ভাল পাওঁ so I think it's a very nice purchase and the next one is this one. It's a white sling bag and I will show you the strap okay yeah strap to actually it's thick
I don't think everyone is comfortable with this kind of straps, but trust me, it looks really nice. Apuni formal look ba all black ba dholo apni solid color pinche tat etu bag definitely carry koribo pare aru ei strap to actually bhal lage tetia. I don't know, etia all of weird lagise dekhibole, but still I got this from Forever 21. I don't remember the price. Hyderabad thakute loisilu, and I think there was or 2 বছৰ হল এই ব্যাগটো, but ইমান এতিয়ালৈকে ইউজে কৰা হোৱা নাই because it's white না, so বহুত মৰম লাগে ব্যাগটোলে, so ইমান ইউজ কৰিব পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, but definitely I will do that. Also I can carry this as a clutch because it looks really nice. I don't have any clutches because কি হয় যোনটো বস্তু মই হাতত ধৰি থাকিব লাগে মই বহুত annoying পাওঁ গুটেবোৰ বস্তু এনেকে হাতত ধৰি থাকিবলে, so সেইকাৰণে I mostly go for backpacks or like sling bags, so মোৰ ওচৰত clutches এটাও নাই, but I'm definitely planning to get some, but let's see. তেতিয়ালৈকে I will use this as a clutch. It looks really nice and বহুত এটা sophisticated এটা look দিয়ে with this strap. You can definitely go for this one if you like this sort of bags. So this is my 5th, right? I'm not sure, like so it is one of my favorites. I'm sure you have seen this bag already because I get in my mostly my etu bag use kori asu, and as I have already told you that I love structured bag, and as you can see the details, yeah, as you can see the strap metal strap was a plus that apuni yat dukh na pao, and I really love this bag. Actually এই ব্যাগটো মোক ফ্ৰেন্ড এটাই গিফট কৰিছিলে, হি একচুৱেলি কৈছে তই নিজে চুজ কৰি ল কি লবি, সো আই সেড ওকে ফাইন। তেতিয়া মই শ্বিনৰ পৰা আই গট দিছ ফ্ৰম শ্বিন, গতিকে মই শ্বিনত এইটো চালোঁ, এই বেগটো মই ক'লোঁ মোক এইটো বেগ লাগে, সো হি ৱাজ লাইক ওকে ফাইন লৈ ল, এণ্ড আই গট চ' হেপী। সো দিছ ইজ মাই ফেভৰেট আউট অফ অল, এণ্ড আই ষ্টিল হেভ চাম টিশ্যু এণ্ড মাই ছোটা মিনি comb here, I know. So as you can see, স্পেচো এনাফ আছে, আপুনি নিজৰ মোবাইল, পাৰ্চ, লিপষ্টিক, কম্পেক্ট সেইবোৰ কেৰি কৰিব পৰাকৈ আপুনি এছেঞ্চিয়েলছখিনিতো ডেফিনেটলি কেৰি কৰিব পাৰে। দিছ ইজ মাই ছেকেণ্ড লাষ্ট স্লিং বেগ এণ্ড মাই লাষ্ট স্লিং বেগ। টানটানা! If you guys have seen my fancy market tour where I did a 2000 rupees shopping challenge, I got this bag from there at just rupees 90. Yeah, I think it's a bird, right? Yeah, it is a bird. So it's a really cute little bag. আপুনি এইটো ডেইলি ইউজৰ কাৰণে ডেফিনেটলি ইউজ কৰিব পাৰে, যদি আপোনালোকে জাষ্ট বজাৰ যায় বা কিবা কৰে, দেন আপুনি এইটো বেগতে অলপ পইচা অলপ ভৰাই লৈ যাব পাৰে বিন্দাছ। চ' আই ৰিয়েলি লাইক দিছ বেগ, ইটছ ৰিয়েলি কিউট। চ' these are all my sling bags. Now let's move on to my backpacks, and iman backpackot iman more varieties nai, keita mani ase, but I will show you. So this is the first one, okay, let me show you. It has a good amount of space, you can carry lot of things, and that's what I do all the time. He karone moi etu bag almost carry kori etia obostha beya kori disu. Now the color is fading, and যেখিনি ইয়াত ডিটেইলছ আছিলে সেইকেইটা অলপ গুচি গৈছে, আৰু ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট জিপটো অলমষ্ট ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট জিপটো বেয়া হ'লেই। চ' এণ্ড আই গট দিছ ফ্ৰম ক্লাব ফেক্টৰী এট জাষ্ট ফৰ rupees 500 or something, yeah, but I really like this bag. It is one of my favorites, and this is the first one. Now let's move on to the second one. Okay, second one is this one. If you are a college going girl who loves to carry backpacks, then definitely you can go for this one. I got this from Myntra. It's from this brand called Must and Harbour. So I will show you the storage. Storage to bahut bhal, and yat bhitor to zip ase. University থাকোতে মই অকল এইটো বেগে ইউজ কৰিছিলোঁ। এতিয়াও এই ষ্ট্ৰেপছখিনি দেখিছে বহুত ষ্ট্ৰং হয়। It's a really strong bag, I have to tell you that, and it looks really nice, and I really like this kind of color, like tan, brown and all. Yeah, this is the second backpack that I have, and the third one is this one. It has two sections. First one is this one, second one is this one. Space and all is very good, and also it looks really nice, and I got this from Fancy Market. Looks, it's written here
the Milano. I don't know if it's a brand or not, so I have no idea about that, but it looks really nice and obviously black. I don't have so many colorful bags. I don't remember the price. Last year মই গৈছিলো ফ্ৰেণ্ডজনীক লগ কৰিবলৈ, সো তেতিয়া তাইৰ লগত ফেন্সি মাৰ্কেট গৈছিলো, সো তেতিয়া মই এইটো বেগটো কিনিছিলো। ক্লথ ফ্যাক্টৰীত আপোনালোকে এনেকুৱা বেগ বহুত পাই যাব, and it's a really nice bag. So this is the second last backpack and the last one. So it's like a very basic backpack. কিয় এটো usually ধৰি লওক short trips বোৰৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ usually school bags বোৰ থাকে, so হেতু তেনেকুৱা। It's from this brand called Safari, and এই বেগটো মই এটো কাৰণে কিনিছিলো because আপুনি যদি short trip লে কাৰণে যায় বা আপোনাৰ ইফালে ইফালে কৰবাত ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলে গৈছে ফুৰিবলে মেলিবলে, তেতিয়া এনেকুৱা এটা বেগৰ বহুত দৰকাৰ হয়। I'm sure you have this kind of bags, the most basic one, and we all know definitely storage কিমান পায়। আপুনি almost নিজৰ এসেনশিয়ালস তো বাদেই দিও, আপুনি এক্সট্ৰা ক্যাৰি কৰিব পাৰে এনেকুৱাবোৰ বেগত। সো যদি মই শৰ্ট ট্ৰিপ বা কিবাবোৰলে যাওঁ, I always carry this bag, and নাগালেণ্ড যেতিয়া গৈছিলো তেতিয়াও মই এইটোৱে বেগ লৈ গৈছিলো, and I got this from Flipkart. You can definitely check that out. So this is the last backpack that I have. Now let's move on to my last two bags. I will show you the first one, this one. I'm sure you have seen this bag in Shein because I got this from there. So as you can see, snake print details ase and short strap because eto almost apunar imanote thake. So if you have seen K3G, I'm sure you know this gives a poo vibe. Don't you think? A bag both trendot choli ase. You can definitely carry your essentials and all. And this is my recent purchase. মই Shein-ৰ পৰা recently কিনিছো, but এতিয়ালৈকে ইউজ কৰিবলৈ ইমান পোৱা নাই because উলাই যাবলৈ পোৱা নাই। So yeah, I really like this bag. Okay, let me tell you, as I have already told you that bagor ক্ষেত্ৰত I mostly go for sling or backpacks. মই কেতিয়াও এটোটো recently কিনিছো, and I'm sure that I'm definitely gonna buy this kind of bags for sure, but bagor ক্ষেত্ৰত মই কেতিয়াও tote bag consider কৰাই নাছিল because tote bags ৰ ওপৰত ইমান হেতু নাছিলে, feel অহাই নাছিলে। মই কেতিয়াও tote bags carry কৰি পোৱা নাছিলো, but I recently got one from Pantaloons. Can you see this? And it's a structured tote bag, and I really like this one. It's from this brand called Forever Glam. I'm sure you have heard about this brand. Can you see the storage is really nice. Aru moi mane ki prefer kor hoilok bag bro ziplock hobo lage. As you can see, yat ziplock o ase, gotike it's safe also, and I really like this ribbon detail here. Then suddenly Pantaloons jaute I saw this bag and I thought, you know, I think it's time to get a lady bag. I call this as a lady bag because apuni tholo eta mature look eta jodi carry kore, apuni Indian wear carry kore ba অলপ ফর্মাল লুক ক্যারি কৰে, তেতিয়া আপুনি হে স্লিং বেগস বোৰ ললে I don't know, মানে সুট নকৰে নিচিনা ফিল হয়। কেতিয়াবা ধৰক ময়ো এতিয়া ধৰক যেহেতু ফ্যাশন ৰিলেটেড ভিডিও বনাও, সো মুকো কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা বেগৰ দৰকাৰ হ'ব, সো দ্যাটস why I got this, and I got this for rupees 800 or something because 50% off চলি আছিল তেতিয়া। yeah, 50% off চলি আছিল, সো তেতিয়া মই 800 or 900 এর এটো বেগ পাইছিলো, which is I feel really good. So this is the last bag that I have. So guys, one more bag that I forgot to mention about is this fanny bag. It has a belt in it. I really like this bag because all you have to do is just wear it as a belt and you don't have to worry about anything, and no one can even steal it from you. So yeah, that's why I really like this bag. So these are all my bag collection. So guys, I hope you really like this video. So, and yes guys, I'm not here to show off or anything like that, and I hope you will like this video, and if you did, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Till then, take care and bye.